Hi, it's me, Cutie. Hi, Rain. Hi, Jen. Teka lang. Di nadugtong yung kulay ng buhok ko. Sinasulit ko lang po yung aking ayos today, kaya ako nag-live. But, this will be very short. Sir Robert! Hi, Ninong Kenneth. Hi, I'm Tel. Thank you po, Lorna Katage. Hi, Kyla Durana. Welcome to the live. Hi, Anya Kins. Yes, puhon. Hi, Dane MDC. Hi, Kyla Durana. Maraconi. Ray Natulo. Hi, Mondragon. Puhon. Hi, Art Jill Betil. Defenders, JML Defenders, hi. Again, shout out to Kate from Leyte. Thank you, everybody. Merry Christmas. Oh, witty name. Hi po. Good, ano na ba? Late afternoon. Hey, Aaron from Gangnam Grill. Hi po. See you soon. Maganda po ba si Kai sa personal? Sobra. Watching here sa train. Hi, anong train yan? Hi, Ate Maui. Ate Maui. Hi, Rain. The Ishi. Kanina po, nagpurado po tayo. Kaya po ako nakaayos ng ganito. And we wanted to try something different today. So, kaya ako nag-long hair. Kasi the past days, naka-ano tayo, short hair lang. Thanks to Kuya Jury. Coach Arla! Hi, Jel Beltran. Tita Mai. Alams na. Hi to Ma'am Gladys from San Jose, Batangas. Marian Volcano, hi. Thank you, Yan. Thank you. Hello, RS Martin HCR2YT. Grabe. Hey, from Switzerland. Hi po. Hello. Gladys. Hi, Iniego. Hi, Ma'am Queen or Queen. Hello. Shout out daw po kay Lopina Dulce, Lopina C. Dulce from San Andres, Quezon. Sa ngayon, wala pa pong ganap. Ang next po namin ganap ay sa Cebu. Pero hindi ko lang alam kung public siyang ganap kasi I think para sa ating mga teachers yung celebration na yon. Hi, Chocolate. Hi to the 90 beautiful people here. Thank you po. Hi, Jazz. Hi, that girl, Jess. Thank you, guys. Salamat po. Ang hair ko po ay gawa ni Kuya Jury. Hindi niyo po siya kilala. Siya po yung aking hairstylist. And Mother Fifi na
gumawa rin ng hair ko yesterday. Hi po. Je, thanks. For Davao. Puhon. Hi, Maybe. There be no falling stars from the sky. Yan, MD. Sana po, no? Excuse me. Shout out daw po kay Mama Del from Iloilo. Shout out to you, Mama Del. Hi. Hi from Bacolod. Hi from Manila. Wait. Nag-wait lang ako sa Mother Me. Actually, kami pala. Nag-wait lang kami sa Mother Me. And we're gonna go. Ay, salamat ka, ay. Uy. Guys, huwag kayong masyadong ma-deceive kasi hindi ako, naka-filter po ako ngayon, kaya ganyan. Pero, haggard na talaga tayo ngayong araw na to, ngayong oras na ito. Hi, Slay Francine. Hi, Christina Miu Martinez. Shout out to you guys. And hi from Europe. Freddy Cayaban de la Cruz. Martha. Salamat kaayo, Ma'am Retiza Cecil. Hi from Cavite. Si Rachel. Si That Girl Jizz again. Si Slay Francine. I'm good. Maraming salamat po for asking. Ed Gampong from Jensen. And hello to my mga kakonsolasyon there. Rosel Santiago from Digo City. Ate Ivy, nandito ka rin? Hi, Ma'am Dang Factor. Thank you, Trish. Hi, Sir Mervin. Hi, Angels. Ate Gwenny. Saved by Grace Official 26. Hi po. Hi. Okay, sige. Sabihan niyo lang po ako at nang ma-schedule natin. At ma-block natin ang mga kaganapan. Okay? Shoutout daw po from Nueva Vizcaya to Ma'am Letty Tubaran. Angel! Jack Legado. Hi po. Shoutout to you. Thank you. Salamat po sa pag-join sa akin kahit sobrang random ng aking live. Hi ma, OFW watching from Oman. Hi ma'am, mag-amping po kayo dyan. Nag-mix-mix na yung ano ko. Pag-amping diha, kung Bisaya po kayo, yan, ingat po kayo dyan. Yes, Ate Tin. Hindi pala ako makasmile kasi weird yung filter pag nag-smile. Look. Dapat pala gano'n. Yes, puhon. Hi, Sir TJ. Shout out to Shesi. From Tabuelan, Cebu. Hi, mayong gabi inahapit, no? Thank you, fangirl. Thank you. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay nyo? How's your Wednesday? I know pala. Thursday na pala, no? Thursday going. Hi. Yes. Thank you everybody. Maraming salamat po sa lagi pong support niyo po sa akin, sa amin ni JM, at sa mga kaganapan namin sa buhay.
The Wendy, when are you going to visit Davao for a show po? So ngayon wala pa po kaming schedule ng punta. Pero sana soon pag maimbitahan niyo po kami, no? Yeah. Thank you. Salamat po. Ay, salamat kaayo. Uy, pero naningkamot ra yung taong tadre. Sa mga katabang ta sa gitog og filter. Hello, Chanel Galapon. Hello po, Ma'am Yuri Moya from Saudi. Hello, mag-amping kayo dyan. Pag-amping po, ano siya? Ingat. Hello po, Ate Mariel. Balita po sa Your Face. Malapit-lapit na po ang grand finals ng Your Face. Sounds familiar. So, abang-abang po tayo. And then, sa weekend naman yung announcement and the other performances namin. Thank you po. Hi, Ate Ditch. Watching from Dubai. Thank you. Uy, salamat po pala sa mga napakasisipag na mga editors natin. Kasi lagi po kayong may pabaon, no? Every time na may hurado ako or sa mga kaganapan, meron tayong mga screen record. Few lines po ng Pinangga Taka. Sige, pwede naman. Pero kakagaling ko lang po ng ubo. Kaya hindi po masyadong maganda ang boses ko. Kailan po kayo mag-soyu po? We're just, checking our schedule at the moment. Kaya hindi ko pa po masabi kung kailan talaga. Pero, sana this week or next week. But, tomorrow, we're flying to Cebu. We're going to Camotes. Kasi may ganap po kami ni JM doon. Hi, Mika Jean. Uy, pag-amping dia sa Sambag, Tabugon, Cebu. Okay, let's see. Pinangga Taka. Okay, kantayin na lang natin ng Ay, sorry. Wait lang po. Hi, Sir Froy! Nakita ko po kayo kanina. Idol ko po kayo. Charot. Sabayan na lang natin yung kanta para ma-stream din natin, no? Pwede ba yun? Hi, Tita Lodi! Hi, course. Thank you. Salamat kaayo. Hello po, Ate Idol. It's Showtime Mariel Matulan, Kuya Eric Santos. Yes, magkasama kami ni Kuya Eric kanina. Ate Joanne! Are you here in the Philippines? Hindi, no. Kabalik ka na no siya. Sige, kanta tayo. Hi, Tita Rita. Yes, mamaya po, baka lumipat ako sa TikTok. Pero, sa ngayon, mag-hi lang ako dito sa mga friends natin sa IG. Sayot baya ka nga crush punta ka. Bisan sa una pa lang nato nga panakita. Christian Jess de la Cruz, hi. Dili ka isnagero. Daghang
ko kay ngano pong ako. Ikaw na yun ang akong higumaon, ako kang panggaon sa karon. Ang kalipay tatong masahon, sa tanan nga atong higayon. Ang imong gusto akong sundon, ikaw na yun akong pinagpaputon. Kung unsa may atong angay buhaton, bisag kung sa pagkalipay kong tumanon. Thank you so much! Okay, I'm gonna sing more later. Thank you, Skeleton. Shout out to you. Uy, salamat din po sa mga patuloy na nagsistream, nakikinig ng aming latest single na Pinangga Ta Ka. Salamat! Salamat kaayo. Ayan. Again, I'm just waiting for our mother tree. Kaya ako nag-live. So, very short lang ito. Hi, Mariel Losil from Bohol. Via, where are you? Hi, Maria Tech. Crazy Mix. Salamat. Yes, puhon. Thank you, Delightful. Sir John. KP! Kamusta ka na? Till they take my heart away. Lipat tayo sa sa TikTok para magkanta ako doon ng maayos. Kasi nagna-notify dito na Pag lumipat po ako, sasama po kayo sa akin. Hello, Sir John. Hi, and I heard your song here in Dubai sa Tag 911. Amping pa shoutout na mo sa imong Kuya JM and Zaid. Hi, Kuya JM and Zaid. Amping mo diha. Nakabalita biya mi sa nahitabo, no? So, mag-extra amping jud mo o extra po ang among prayer sa inyong safety. Okay? Birthday video greet po. Birthday ko po sa 14. Uy, advance happy birthday. I am Miss Aya. Aya. Thank you. Salamat po. Okay. Hello sa ating 134 million viewers. Thank you for joining me today. Okay. Hello, please greet my mother, Nanay Teray. Hi, Nanay Teray. From me and Lani Me. Lani Me. Sorry. Your name is Kim. Course. Hi, Kim. You're 18 years old. Okay, let's lipat. Okay, see you there. Thank you guys for joining me here. Lipat tayo sa TikTok. Hi, Jess. And wait lang, magpapabati daw sila. Hi to Cha 8394. Cha, pag-greet kay Tita Tess ng happy birthday. Tita Tess, happy birthday tomorrow. Okay. So, lipat po tayo dun. Tapos try natin magkanta-kanta. Pero, mga chill lang yung kanta natin kasi wala lang. Okay? Goodbye to you. Hi, Manny Macias. Okay, see you there. Or read you there. Goodbye.